Galing ka sa pasyalan, ano? Hey! Hey! Galing. And here are your hosts, Michael B. and Vic Soto. Eh, itaktak mo! 50,000 ang pwede mong mahit dyan! 50,000? Itaktak mo! Itaktak mo! Timing na timing! Galing mo sa tempo. Itaktak mo! Itaktak mo! Itaktak mo! Itak, itak, itaktak! 50 mil! Ayun na! Hoy! Hoy! 50! 50! 50! Itak, itak, itak! Yari na! Itaktak mo! Ito na! Tatimingan ko na to! Yan! Itak, itak, itaktak mo! Itaktak mo! Itaktak mo! Itak, itak, itaktak mo! Come on! Itaktak mo! Itaktak mo! Itak, itak, hey! 100,000! Hey! 100,000! Hey! 100,000 ba yan? 100,000 ba yan? Oo, 100! Parang hindi. Lumampas. 100! Lumampas. Eto na! 50 ulit. Kakayanin pa ba? Naku po. Abot pa Naku po. ba? Ayan na. Ng 100! Ayan na. Sige, tama na! Ready? Itaktak mo! Itak, itak! Itaktak mo, Lori! Itaktak mo! Pampaswerte! Itaktak mo! 250,000? Itak, itak. Track mo, Oglo, Package, Plus, Toyota, Avanta! Itak, itak, Aabol! Aabot! Ayan na. Aabot! Ayan na. Sige pa. Sige pa. What's up? Come on, congratulations to Juan and Glory. Ito naman, tomorrow, dapat 9 a.m. Taktak mo. Nandito na kayo sa Kakalis Broadway. dyan. Maria Teresa Aguilar, Beberlina Almoroto, Yes, Arnel wow. Ruan Mirasol, Eugenio, come on. Come on! Ito naman, kasama pa rin sina Rodo Mercado, Maria Elba Mabini, Carolina Pidigan, and Leonora Santa Maria. Yes, at ito po ang inyong mga dadalhin, recent school ID, passport, PRC, new TIN ID, driver's license, and postal ID. Diyan lang kayo dahil ang susunod na ay... Hula